Yes mga barangay Lakers, panalo na. Dahil 1 minute and 22 seconds na lang, panoorin natin. Ayan na po ang score mga barangay. 122.99, 1 minute and 52 seconds na lang. Panalo na yan. Hawak po ni Bronny James. Shoot mo yan, Bronny! Yes! 3 points! Shoot mo yan, Kinek! Si Bronny. Ay yata mag-shoot ni Bronny. Sa po mga barangay Lakers, like, comment, and share dyan. At subscribe kayo sa YouTube channel. At follow kayo sa Facebook. Happy New Year, everyone!